मेयर फिरहाद हकीम से लेकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा तक इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोलकाता में इलीगल कंस्ट्रक्शन आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। प्रमोटर्स का हौसला तो अब इतना बढ़ गया है कि पहले वो ज्यादा से ज्यादा 4 तल्ला बिल्डिंग ही बनाते थे, लेकिन अब तो वो 6 तल्ला छापने लग गए हैं। साउथ कोलकाता के टॉलीगंज इलाके के 8 नंबर गोविंदो बनर्जी लेन में ऐसी ही एक 6 तल्ला बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई है। स्थानीय लोगों ने दर्जनों बार कोलकाता कॉरपोरेशन और चारू मार्केट थाने में इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। स्थानीय विधायक देबाशीष कुमार से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रमोटर काम करता रहा और अब वहां 6 तल्ला बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई है। स्थानीय लोगों का इल्जाम है कि पूरी बिल्डिंग अनऑथराइज्ड है, यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये 6 तल्ला बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनी है, बल्कि 3 साल तक काम होता रहा, लेकिन कॉरपोरेशन ने सिर्फ 401 और 401A का नोटिस जारी करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। हद तो यह है कि प्रमोटर ने 8 नंबर गोविंदो बनर्जी लेन और 8 नंबर कुंजो बिहारी बोस लेन के बीच के आने जाने के रास्ते तक को बंद कर दिया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग चारू मार्केट थाने के रवैये से भी बेहद नाराज हैं। उनका इल्जाम है कि पुलिस ने इलीगल कंस्ट्रक्शन रुकवाने के बजाय खुद खड़े होकर बिल्डिंग बनाने का काम किया है। स्थानीय लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन की शिकायत करते करते थक चुके हैं। ये लोग गार्डन रीच और बागा जतीन में बिल्डिंग गिरने और शहर के कई इलाकों में बिल्डिंग झुकने की घटना से काफी दहशत में हैं। उनका सवाल है कि अगर यहां भी कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। लोगों का इल्जाम है कि इलीगल बिल्डिंग के खिलाफ आवाज उठाने पर प्रमोटर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस इल्जाम की सच्चाई भी सामने आ गई। मीडिया में इलीगल बिल्डिंग की बात कहने से प्रमोटर भड़क उठा और अपने साथियों के साथ मिलकर उसके काले धंधे के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर हमला कर दिया। गुरुवार शाम इस मुद्दे को लेकर इलाके में जमकर हंगामा हुआ। इलीगल बिल्डिंग के इस मुद्दे को लेकर इलाके में भारी तनाव है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई बड़ा हंगामा या हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सबसे पहले एड्रेस बताइए, यहाँ का एड्रेस और क्या क्या परेशानी है ये बताइए। यह एड्रेस है 8 नंबर कुंजू बिहारी बोस लाइन। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, ये कौन बना रहा है इलीगल, आप बोल रहे हैं कि राजू खान बना रहा है। जी हाँ। तो आप लोग ऑब्जेक्शन किए हैं? हाँ, हम लोग ऑब्जेक्शन किया है। कहाँ ऑब्जेक्शन? कॉर्पोरेशन ऑब्जेक्शन किया, सब जगह ऑब्जेक्शन, थाना ऑब्जेक्शन हुआ। कौन सा पुलिस स्टेशन? चालू थाना। अच्छा, तो वहाँ क्या बोला? कोई स्टेप नहीं ले रहा है। कोई स्टेप नहीं ले रहा? कोई स्टेप नहीं ले रहा है। मेयर के बाद चिड़ी फिड़ी हम लोग दिया है। कोई रिस्पॉन्स दिया है। कितना दिन आगे दिया है चिड़ी? चिड़ी कितना दिन आगे दिया? एक हफ्ता आगे दिया गया। 3 बिल्डिंग बन के तैयार हो गया। इरोवा 6 तल्ला बिल्डिंग बन के 6 तल्ला बिल्डिंग में। इसका परमिशन मिला है बनने का? नहीं, कोई परमिशन नहीं। कितना कट्ठा जमीन है वो? 2 कट्टा 3 छटा गए और 2 लोगों का जमीन? हम लोग 4 कट्टा। 4 कट्टा जमीन। जी हाँ। আপনার নাম बताइए। আমার নাম আফতাব আহমদ। আমার নাম সুমন খাতুন, আমি এখানেরই বাসিন্দা। এটা 8 নম্বর গোবিন্দ ব্যানার্জি, এটা 8 নম্বর গোবিন্দ ব্যানার্জি লেন, আর পাশে আছে আমাদের 8 নম্বর কুঞ্জ বিহারী বোস লেন। আমাদের বাড়ি এই বস্তিটা, আর এখানে ইল্লিগাল ভাবে, হ্যাঁ, এটা ইল্লিগাল ভাবে 6 তলা তৈরি হয়ে গেছে। কর্পোরেশনের কোনো রুলস ফলো করা হয়নি, কিছু ছাড় ফাড় কিছু হয়নি। কর্পোরেশন থেকে বলছে এটা ভাঙার পারমিশন বেরিয়ে গেছে, 401 এর হয়ে আছে, তার সত্ত্বেও এটা ভাঙছে না। আমরা কোনো অবজেকশন করলে পুলিশ এসে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের কাজ করিয়ে দিচ্ছে। এই গার্ডেন নিচে একটা ভেঙে পড়েছে, একটা বাগা যতীনে রাজু খান নামে একটা প্রমোটার এটাকে প্রমোটিং করেছে। বাড়ি আছে শেখ মোহন, আর কে আছে আমি অত বলতে পারবো না। আপনি পুলিশ में দিয়েছেন? হ্যাঁ, আমরা চারু মার্কেট পুলিশ স্টেশনে গেছি। আমরা কমপ্লেন করেছি এই ইললিগাল ভাবে কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, এরকম ভাবে আমাদের বলে গেছে যদি হয় তোমরা কল করবে। আমরা কল করছি, তারপরে ওরা এসে ওরাই দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়ে দিচ্ছে। এটা 3 বছর দিয়ে হচ্ছে। কর্পোরেশনকে ইনফর্ম করা হয়েছে, কর্পোরেশন থেকে 401 হয়ে আছে, 401 এর তার সত্ত্বেও এটা তৈরি হয়ে গেছে। হ্যাঁ আছে, আমাদের কাছে সব কিছুর প্রমাণ আছে, সব কিছুর প্রমাণ আছে।
আমরা করতে যাই, এখন যে গার্ডেন নিচে ভেঙে পড়েছে, নতুন বাগা যদি না ভেঙে পড়েছে, এটা যদি ভেঙে পড়ে তার দায়ী কে হবে? কারো যদি প্রাণটা হানি হয়ে যায় তখন সরকার বলবে 2 লাখ টাকা দেবো, তার আগে কিছু করবে না? টাকার মূল্য কি বেশি কারোর প্রাণের থেকে? বহিরাগত লোক নিয়ে আসছে পাড়ায়, ছেড়ে দিচ্ছে পনেরোটা মাথা করে দেবে। বলো বলো, ওইদিকে বলো, ওইদিকে বলো। কিছু ছেলে সব ঢোকাচ্ছে আমাদের মারবার জন্য, প্রাণের হুমকি দিচ্ছে আমাদের। আমার ছেলেকে, একটা ছেলে লড়ছে বলে আমার ছেলেকে বলছে, আমাকে মেরেছে, আমাকে ফেলে ওই সিন্ধে করে ওদের ওই বাড়িয়ালিদের ধরে বলে মার খাইয়েছে। আমার প্রেশার, কতগুলো অপারেশন জিজ্ঞেস করো, আমি কোন টাইমে আমি মরে যাবো কোনো ঠিক না, ওরা ভয় করছে না, জানেন মি ভাই পুরোনো বাড়ি আমাদের, আমার শ্বশুর, আমার নাম জাহানারা বিবি। হ্যাঁ, আমি বারবার ঝামেলা কেন করছি, আমার বাড়ি করবে বলে ঢুকিয়ে দিচ্ছ ওদিকে। এটা যাবার রাস্তা রাখিনি, যাবার রাস্তা নেই, আমার যাবার রাস্তা দিয়ে রাস্তা, এটা অন্য লোকের জায়গা, এটা এই ফ্ল্যাটের জায়গা, যাওয়ার রাস্তা নেই, আমার বাড়ি দিয়ে যাতায়াত করছে। বলতে গেলে পুলিশ বলছে ওর যাওয়ার রাস্তা আছে, চারু মার্কেট থানা। ও কোনো স্টেপ নিচ্ছে না, কোনো না, ও লিখিত কাগজ দিয়েছে, বলছে বাড়ি যদি ভেঙে পড়ে এর দায়ী হচ্ছে প্রমোটার রাজু খান। আমরা বললাম এ বললো তো হবে না। যাওয়া হয়েছে, ডিজি বিল্ডিংয়ে যাওয়ার পরে বড় 10 10 নম্বরে জানানো হয়েছে, চারুমাকে থানা 8 থেকে 9 বার এফআইআর করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোনো প্রমোটার কারুকেই মানছে না। ঠিক আছে, এমএলএ অবধি আমাদের বলেছে এই কাজ বন্ধ করা। আমাদের এমএলএ দেবাশিস কুমার বলেছে যে এই ইললিগাল কনস্ট্রাকশন কোনো হালেই হবে না। হ্যাঁ বলেছে, কারুকে মানছে না। প্লাস এই প্রমোটার বিজেপির সাথে যুক্ত আছে, সবচেয়ে বড় কথা ওর প্রমাণ আমার কাছে আছে। এই কারণে ওর ছবি আমার কাছে আছে, এই প্রমোটার বিজেপি করে আমাদের পার্টির নাম বদনাম করতে চাইছে। ওর প্রমাণ হচ্ছে এইটাই, এই যে রাজু খান এই বিজেপি করে, আর এই সঞ্জয় রাভাত, সোনা রাভাত এদের সাথে জড়িত আছে। আর বিজেপি পাওয়ার নিয়ে এত কিছু চক্রান্ত চলছে। রাজু খান নাম আছে, হ্যাঁ প্রমোটার নাম রাজু খান। বিজেপির সাথে কিছু বলতে গেলে গুন্ডা মাস্টার নিয়ে আসছে। জানলা দেখা যাচ্ছে ঘরে দিয়ে, বিল্ডিংটা 3 বছর হয়ে গেছে, 3 বছর দিয়ে ঘষেই যাচ্ছে। অনেক রিপোর্ট দিয়েছি, কেউ স্টেপ নিচ্ছে না, এর প্রতিবাদও করছে না কেউ। আমরা গরিব মানুষ, আমাদের আছে 4 কাঠা 2 ছটাক, আর ওর আছে 2 কাঠা 6 ছটাক, 3 কাঠা জমি করে নিয়েছে। এর কোনো কাগজ প্ল্যান কিছু নাই।